illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah.
Untuk korang yang baru nak mula baca Al-Quran, tapi tak tahu nak start dari mana, jangan risau, sebab kita ada solusi yang memang sesuai untuk beginner. Al-Quran khas untuk orang yang baru nak mengenal Al-Quran. Klik link di bawah sekarang untuk dapatkan Al-Quran ni.